Assalamu alaikum everyone. Good morning. I hope you're well. And welcome back to the Inside Scoop जहाँ हम live हैं. The stock market ने फिर से कल एक all time high बनाया by closing at 121,798 points. कैसी 100 index ने history बनाई और फिर आज फिर से our index made a high of 122,281 points. Again, all-time highs हो रहे हैं जो हम आपको पिछले 4 महीने से कह रहे हैं हो सकता है, right? तो कल की रैली मोस्टली कंट्रीब्यूट की गई बाय आपकी बैंकिंग और सीमेंट सेक्टर जो क्वाइट हैवी वेटेड आइटम्स हैं इंडेक्स में. हैवी वेटेड का मतलब है कि उनका वेटेज हमारे इंडेक्स पॉइंट्स पे ज़्यादा है दूसरी कंपनीज के अगेंस्ट. तो प्राइस मूवमेंट जब इनकी होती है तो उनकी वजह से ज़्यादा बड़ा चेंज आता है आपके इंडेक्स में. अगर हम फिपी लिपी की तरफ देखें, एक्चुअली एक सेकंड मुझे पिछली चार्ट वापस से दिखाएंगे, एक सेकंड, थैंक यू. सो द रीज़न आई एम सेइंग कि आपके बैंकिंग सेक्टर सीमेंट सेक्टर का मोस्टली वेटेज इज़ व्हाट कंट्रीब्यूट कल की बुल मार्केट. इट्स बिकॉज नेशनल बैंक ने कंट्रीब्यूट किए 176 पॉइंट्स, बैंक अल हबीब 139 पॉइंट्स, लकी सीमेंट 102, एमसीबी almost 100 points, Forgy Fertilizer 93 points and a bunch of other companies. फिर आपकी taking side पे there was Habib Metro which lost 40 points, National Foods 15 points, PSCL 14 points, Pakistan Oil Limited I believe POL 14 points negative and then High Noon of course. तो अब अगर हम फिपी की तरफ आएँ, फिपी और लिपी again not much movement आपकी फिपी में, लेकिन लिपी में which is the local investment portfolio म्यूचुअल फंड साइड पे हम सेलिंग देख सकते हैं. सीमेंट में we can see buying आपकी OMCs में, आप यहाँ फर्टिलाइज़र में फिर से सेलिंग देख सकते हैं. अगर हम इंडिविजुअल्स की तरफ आएँ, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में सेलिंग की, फूड सेक्टर में $3 million की बाइंग की, OMC में $800,000 की सेलिंग की. एंड कंपनीज की तरफ आएँ, नॉट मच मूवमेंट. बैंक्स में $4.5 million की बाइंग की कंपनीज ने, बैंक्स और DFI सबसे ज़्यादा बाइंग की. OMC सेक्टर में $2 million की नेट एंड ENP सेक्टर में $1 million की. एंड ब्रोकर्स क्या कर रहे थे कल? ब्रोकर्स डिडंट डू मच. थोड़ी बहुत बाइंग की फूड में, थोड़ी बहुत सेलिंग की एनर्जी में एंड पावर में बाइंग की. सो एसेंशली आपका फिपी लिपी जब आपको एक ओवरऑल बताता है कि मार्केट में बाइंग सेलिंग किन एरियाज़ में हो रही है, किन सेक्टर्स में हो रही है, कौन क्या चीज़ मोस्टली देख रहा है, आपके फंड्स किस एरिया पे फोकस रख रहे हैं, आपके इंडिविजुअल्स किस एरिया में फोकस रख रहे हैं, वेयर योर बैंक्स एंड DFIs, आपके कॉर्पोरेट्स कहाँ देख रहे हैं, आपके ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, राइट. इट गिव्स अ गुड ओवरऑल इमेज और ब्रेक डाउन ऑफ मार्केट सेंटिमेंट. ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट समथिंग जो आपकी नॉलेज में ऐड करता है अगर आप मूवमेंट देखना चाह रहे होते हैं. So, to summarize it, market sentiment bullish है and market की closing has remained positive for the last few sessions. Volumes भी improve हो गए हैं. Today is the last day before the Eid holidays. तो आप लोगों के साथ मैं अगले 4 दिन के लिए नहीं होंगी, but I will see you after Eid. Now moving toward हमारा economic segment. आज का मेजर नेशनल डेवलपमेंट अपडेट ये है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने एक अहम डिसीजन लिया है. यूनानिमसली उन्होंने अप्रूव किया है 6 की एजेंडा आइटम्स इंक्लूडिंग आपका मैसिव नेशनल डेवलपमेंट बजट ऑफ ₹4.2 ट्रिलियन फॉर फिस्कल ईयर 26. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चेयर की NEC मीटिंग इस्लामाबाद में विद ऑल 4 प्रोविंशियल CMs प्रेजेंट. ब्रेकडाउन कुछ यूँ है कि ₹1 ट्रिलियन एलोकेट हुआ फॉर फेडरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जबकि 2.87 ट्रिलियन प्रोविंसेस की तरफ जाएंगे. इन चीज़ों पे स्पेशल फोकस दिया गया है जो मैं बता रही हूँ आगे. हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, हाउसिंग. तो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ अब अलाइन होंगी विद दीज क्रिटिकल सेक्टर्स. एक और अगेन आई वांट टू से कि द वे दैट दिस अफेक्ट्स आपका स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग टू बी कि ऑफ कोर्स अगर आपकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी तो सीमेंट, स्टील की ज़रूरत पड़ेगी. आपके एग्रीकल्चर की तरफ मूवमेंट होगी, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी. एंड एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी मूवमेंट का मतलब है बैंक्स. हमारे बैंक्स की रैंकिंग इज़ ऑल्सो, एज यू गाइज हैव बीन टोल्ड बिफोर, इज़ अ वेरी गुड इंटरनेशनल रैंकिंग बाय मूडीज़. वी हैव बीन रेज्ड अप इन द रैंक्स. तो ओवरऑल जस्ट कीप इन माइंड कि जितनी मूवमेंट्स होती है ना इकोनॉमिक, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को लिंक करके दें कि वो किस सेक्टर में स्पेशली स्टॉक मार्केट में इफेक्ट करती हैं. सो
ایک اور میجر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ NEC نے اپروو کیا ہے 13th 5-year ڈیولپمنٹ پلان اور اڑان پاکستان فریم ورک. ساتھ ہی میکرو اکنامک فریم ورک اور فسکل ایئر 2026 کے ٹارگٹس بھی فائنلائز ہو گئے ہیں. GDP نمبرز بھی ریوائز ہوئے ہیں. فار فسکل ایئر 2025 گروتھ تھی آپ کی 2.7% پہ اور 26 کے لیے مطلب فسکل ایئر 26 کے لیے پروجیکٹڈ ہے ایٹ 4.2%. مین وائل آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اب گر گیا ہے ٹو 2.6% آف GDP اور پرائمری بیلنس امپروو ہو کر 3% آف GDP پر چلا گیا ہے. پالیسی ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کم ہو کر 11% تک آ گئی ہے. اس کی وجہ سے آپ کا بزنس کنڈیشنز ایز ہوتے ہیں اسپیشلی آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جس کو 681 بلین روپیز کی لینڈنگ ملی ہے جولائی 2024 سے مئی 2025 تک. ایک اور بہت پازیٹیو نیوز اگین ریمیٹنسز انکریز بائی 30.9% اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اب پھر سے سرپلس میں ہے. GDP کا والیوم فار فسکل ایئر 25 نے ہٹ کیا ہے 114 ٹریلین روپیز جو ایک اور میجر مائل سٹون ہے. یہ تھا آج کا اکنامک پلس. میجر اپروولز، اسٹرانگ ٹارگیٹس، کاشسلی آپٹیمسٹک پروجیکشنز آپ کے اگلے سال کے لیے. جب گورنمنٹ رول آؤٹ کر رہی ہے ایمبیشیس پلانز ود اے 4.2 ٹریلین نیشنل ڈیولپمنٹ بجٹ، سب آن بورڈ نہیں ہے ود ہاؤ اٹ مائٹ بی فنڈیڈ اسپیشلی دا بزنس کمیونٹی. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI وائس پریزیڈنٹ محمد امان فراشہ has strongly rejected آپ کے reports of new taxes on existing taxpayers آپ کے اپ کمنگ فسکل ایئر 2026 کے بجٹ میں. ان کا کہنا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور اسکویز کرنا ٹریڈ اور گروتھ دونوں کے لیے نقصان دہ پروو کیا جا سکتا ہے. While NEC is projecting آپ کی 4.2% GDP growth, 30.9% surge in remittances and fiscal deficit drop to 2.6%. پراچا وارن کر رہے ہیں کہ اگر یہ سب unravel ہو سکتا ہے اگر IMF driven tax pressures fall کرتے ہیں squarely on compliant businesses. ان کا emphasis ہے کہ tax administration اور tax policy کو separate ہونا چاہیے to avoid conflict of interest. Plus بجٹ کو نمبرز کی گیم نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اسٹریٹجک اکنامک بلو پرنٹ ہونا چاہیے جو ایکسپورٹ کو سپورٹ کرتا ہے، انڈسٹریل ایکسپینشن سپورٹ کرتا ہے اور انویسٹمنٹ انفلوز کو انکریج کرتا ہے. پراچا نے وہ کرٹیکل بھی تھے آف آرڈیننس 4 آف 2025 اسپیشلی سیکشنز 138(3)(a), 146(a) اینڈ 175(c) جن کا کہنا ہے کہ دیز گیو ایکسیسو پاورز ٹو آپ کی ٹیکس اتھارٹیز جو انڈرمائن کرتے ہیں آرٹیکلس 4, 18 اینڈ 77 آف دا کانسٹیٹیوشن. ان کا کنسرن یہ تھا کہ انویسٹر کانفیڈنس ایروڈ ہوگا اسپیشلی جب بزنسز آلریڈی ایکٹیویٹی سلگش ہوئی ہوئی ہے اور مارجنز بہت ٹائٹ ہیں. بزنسز کو زندہ رکھنے کے لیے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایکسپینڈ کریں ٹیکس نیٹ کو، ایگزسٹنگ فائلرز کو مزید برڈن نہ دیں اور ایک ہارمونائز GST سسٹم بنائیں جو یونیفائڈ کمپلائنس پورٹل ہو. گریجولی GST کو 12% پہ ریڈیوس کریں، بزنس کاسٹ کو لوور کریں اور فارمیلٹی کو انکریج کریں. امیڈیٹ ریفارمز پاکستان کسٹمز میں جو ہیں وہ ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں انڈر انوائسنگ، ویک انفورسمنٹ اینڈ آؤٹ ڈیٹڈ لاز. اور سب سے اہم ہی میڈ اے ڈائریکٹ اپیل ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف کہ وہ ریلیز کریں لانگ اسٹاک 23 بلین ان الیکٹریسٹی ریلیٹڈ سبسڈیز جو کرٹیکل ہیں ان انڈسٹریز کے لیے جو کنزیوم کرتی ہیں ایڈیشنل پاور فار پروڈکشن جو انرجی ہیوی ہیں رائٹ. تو جب میکرو اکنامک نمبرز امپروو کر رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آپ کا 681 بلین کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہوا ہے 681 بلین پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ میں ہے، پالیسی ریٹ 11% تک گر چکا ہے. دا کویسچن ریمینز کہ کیا بزنس کے پاس انف بریدنگ روم ہے نئی بزنس بجٹ پالیسیز کے انڈر. اکنامک گروتھ کا ڈریم تبھی پورا ہوگا جب ٹیکس جسٹس، اسٹریٹجک ریفارمز اور انویسٹر کانفیڈنس سب ایک ساتھ چلیں گے. ایز بجٹ ٹاکس ہیٹ، پاکستان کسان اتحاد PKI ہیز ایشوڈ اے شارپ وارننگ کہ ایک GST نہ امپوز کریں ایگری انپٹس پہ. PKI پریزیڈنٹ خالد محمود کھوکر نے کہا ہے کہ یہ موو ایگریکلچر سیکٹر کے لیے فائنل بلو بن سکتا ہے. انہوں نے کرٹیسائز کیا اس امبیلنس کو کہ GST امپورٹڈ کاٹن پہ نہیں ہے لیکن لوکل کاٹن پہ 18% ہے جس کی وجہ سے ایک کریش آ رہا ہے پروڈکشن میں فرام 14.7 ملین ٹو جسٹ 5 ملین ٹیلز. Agri imports are rising, exports of mangoes, کینو، میز گر رہے ہیں بہت تیزی سے. کھوکر نے ایک بلیک پکچر پینٹ کی کہ کسانوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شادیاں تک ڈیلے ہو رہی ہیں،
PKI outright rejected the rupees 15 billion relief, calling it a joke compared to आपका 1600 billion in losses. उनका मैसेज बहुत सिंपल है, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें फेयर रिटर्न्स चाहिए और बेसिक सपोर्ट चाहिए ताकि हम मुल्क को खिला पाएँ. As the dust settles from the heated budget debates with आपके farmers जो protest कर रहे हैं GST on agri inputs and industries जो resist कर दिए हैं further taxation, एक नया signal of economic stress has surfaced. Inflation फिर से rise कर रही है according to Pakistan Bureau of Statistics. Headline inflation 3.5 hit हो गई है in May 2025, which is a sharp increase. लेकिन just keep in mind कि this is because of a strong base effect. Because पिछले साल we had much higher inflation prices to compare from. तो obviously अब recently जब वो गिर गई थी तो वो base effect खत्म हुआ है, which is why it seems that inflation is growing. And we may be entering a new inflationary phase because of this. Urban inflation भी बढ़ के 3.5% हो गया, while rural inflation has reached 3.4%. May 2024 में ये figures बहुत high थे, तो technically the trend is still down, लेकिन psychological threshold cross हो चुका है. Consumer price index reading government और brokerage houses दोनों की expectations से ज़्यादा निकली. Finance Ministry ने forecast किया था 1.52%, JS Global ने project किया था 2.7%. Inside Securities का projected वो था 3.4%, लेकिन actually numbers फिर भी इसको top कर गए. To put this in perspective, आपकी average inflation for over the 11 months of the fiscal year 2025 खड़ी हुई है 4.61% compared to आपका 24.5% in same time last year. एक बहुत बड़ी improvement है. इसका credit largely जाता है to high base effect, energy subsidies, monetary tightening. लेकिन अब equation change हो रही है. State Bank policy rate को cut कर चुकी है मज़ीद by 100 basis points to 11%, down from 22% जो पिछले साल था. और expectations ये हैं कि further ease आएगी इसमें. Inflationary pressure build up हो सकता है again अगर subsidies roll back हो गई and taxes बढ़ गई on inputs like fuel, utilities, agriculture. ये also directly पाकिस्तान को connect करता है to what किसान इत्तेहाद और FPCCI कह रहे हैं कि आप recovery push नहीं कर सकते और taxes को hike नहीं कर सकते same time पे. Farmers warn कर रहे हैं कि lower yields हैं, industries alarm sound कर रही हैं, costs के burdens हैं. अगर ये sectors pull back करते हैं, supply side inflation बहुत rise हो जाएगी. तो जब exports और remittances का trend ऊपर जा रहा है, current account surplus में है, ये सब कुछ तभी sustainable हो पाएगा जब inflation को tightly anchor किया जाए. Fiscal year 2026 stands at a delicate crossroads between recovery and collapse. So we're going to have another economist come talk to us. लेकिन उससे पहले we're going to take a very short break ताकि of course you guys can get your coffee, your chai, your nashta, whatever, get comfortable. It's going to be a very interesting conversation. You know, okay, this is the last episode before आपका federal budget comes out on the 10th. तो Monday को यही discuss हो रहा होगा. Probably we're going to be live with the federal budget being announced जो पूरा दिन चलेगा, as we all know. And so there's a lot to be spoken about, a lot of expectations. Keep an eye on the news over the weekend. अब एक छोटी सी break लेते हैं and we'll be right back just in a few minutes. So stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले we let you guys know कि as usual we have another expert from our capital markets to speak on the economy with us today. I would like to remind you guys that today is our last episode before our budget comes out on the 10th, so it's really important. So get comfortable. It's going to be an interesting conversation. हमारे साथ मौजूद हैं Mr. Chaudhary Mohammed Akmal. Thank you so much for being with us, sir. जी, thank you very much. सर, तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी अबाउट द फेडरल बजट, राइट? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? आपकी स्टॉक मार्केट रैली कर रही है, विच इज़ दैट आपकी सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड बजट रिलेटेड टू बिजनेस. लेकिन ऑन द अदर साइड विद अस बीइंग इन अ करंट IMF प्रोग्राम, इसकी वजह से कुछ कंसर्न्स हैं IMF के अबाउट इंक्रीजिंग टैक्स ऑन पीपल हु ऑलरेडी extremely burdened, जैसे कि आपका बिजनेस सेक्टर है जो फाइलर्स हैं एंड देन ऑल्सो ऑफ कोर्स योर सैलरी क्लास. तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस बजट? इज इट गोइंग टू बी प्रो बिजनेस, प्रो एक्सपोर्ट? वेल, मुझे कोई इस बजट से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है क्योंकि मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स जो है ना वो मज़ीद टाइटन किए जा रहे हैं. एक तरफ हम बात करते हैं कि जी वी आर गोइंग टू
कैश इकोनॉमी को जो है ना हमने ख़त्म करना है, वी हैव टू रिमूव दिस कैश इकोनॉमी। तो अब उसके लिए मेजर्स जो लिए जा रहे हैं वो टैक्स के हवाले से तो लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब लिसन कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी यूज़ करेगा, तो इफ ही हैज़ नो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो ही विल हैव टू पे सम अमाउंट एक्स्ट्रा लाइक 2 or 3 रुपीज़। इस केस में दूसरी तरफ ये भी तो थोड़ा सा था ना कि हुकूमत अपनी तरफ से पहले इस चीज़ को इंश्योर करती कि सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो क्रेडिट कार्ड मशीन्स लगी हुई होती। उसके बाद हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करती कि हमारे पास इंटरनेट की जो सहूलत है वो तमाम रूरल रिमोट एरियाज में अवेलेबल होती। तो इस एंड पे कोई काम नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो टैक्स लगा दिया गया है कि जी हमने कैश इकोनॉमी खत्म कर दी है, जस्ट टू डॉक्यूमेंट द ट्रांजैक्शंस दे वांट टू इम्प्लीमेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम, बट दिस विल डेफिनेटली बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पॉपुलेशन। पाकिस्तान की वो पॉपुलेशन है जहाँ पे आप देखें कि अराउंड 42.5% पावर्टी के नीचे या पावर्टी की लाइन के ऊपर है। तकरीबन 19 लाख 1.9 मिलियन पीपल जो है वो इस साल जो है वो गुर्बत की सतह के ऊपर या गुर्बत के लेवल के ऊपर आ जाएंगे। अब उनसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो पेट्रोल डलवाएंगे या फ्यूल डलवाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में IMF से थोड़ा सा मार्जिन जो है वो लेना चाहिए था कि जस्ट अलाउ अस सम टाइम एंड वी हैव टू यूज सम अदर मैटर्स। ऑन दी अदर हैंड जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स की अगर मैं बात करूं, उनके जो है वो दोबारा से घेरा तंग किया जा रहा है, और जो बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं दे आर आउट ऑफ द टैक्स नेट, they are not paying tax, they are paying tax in thousands of rupees, and because they belongs to elite capture elite class, and they are not paying tax. Now ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टैक्स बेस को जो है वो बढ़ाया जाए, रादर देन कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर जो है वो बर्डन अपना बढ़ाते जाएं। ऑन दी अदर हैंड आप बिजली महंगी करते जा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी आप 100 रुपीज तक ले जाने का कमिट कर चुके हैं। तो दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसके बाद इफ यू एक्सपेक्ट के यू विल बी हैविंग अ गुड बजट, अ बिजनेस फ्रेंडली बजट, I'm sorry, it's not my vision. I don't think so it will be a business friendly budget or even public friendly budget. We are having problems. No, I'm sorry. सो सर अभी आपने जो बात की राइट कि बहुत अहम बात की आपने कि एलीट कैप्चर की वजह से जो आपके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिनका बहुत लार्ज रेवेन्यू का पोर्शन अनडॉक्यूमेंटेड जा रहा है और वो टैक्सेस में एक फ्रैक्शन ऑफ उनकी अपना एक्चुअल एग्जिस्टिंग टैक्स पे करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर ऑडिटिंग सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाए and there is a system brought in where auditing is flagged, because अभी हमारे audits होते तो हैं लेकिन audits पे जितने notes निकलते हैं auditors पे उस पे कोई accountability नहीं है, तो अगर digitalization is brought in the auditing system, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से कोई help होगी in broadening the tax net? There are two things very important in this aspect. Number one, we have to use professionals in FBR, in auditing system. FBR में जो टैक्स ऑडिट्स वगैरह होते हैं, राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग प्रोफेशनल सिस्टम. In fact, while in the whole budgeting process, we totally overrule the suggestions provided by the accountancy bodies like Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan and other accounting bodies who know how the business should be taxed and what will be the impacts and what will be the problems a taxpayer will be सफरिंग आफ्टर दैट. तो उन प्रोफेशनल्स को पता है इस चीज़ का कि अगर कौन सा टैक्स किस तरीके से लगाया जाए, किस चीज़ पे लगाया जाए, तो वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं होगा, इनफैक्ट जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद होगा. दूसरी तरफ वी हैव टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव टू यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू असेस एंड ऑडिट प्रोसेस. तो ये दो चीजें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. इवन टैक्स नेट को अगर आपने ब्रॉडन करना है तो आप ऑल द वे जाके रिटेलर्स को पकड़ रहे हैं कि ये रिटेलर जो है वो शनाख्ती कार्ड जमा कराएं और वहां पे मशीनें लगाएं, और ये इट्स लेंदी सिस्टम. यू नो, पाकिस्तान इज ए पॉपुलेशन ऑफ मतलब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है हमारा. उसमें आप कहाँ पे जो है वो मशीनें लगाएंगे, या आपने सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मशीनें लगा के आपको चाहिए कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट करना है, एक फ्लैट बड़ा सिंपल सा नॉमिनल सा जो है रिटेलर्स के ऊपर स्टार्टिंग में टैक्स रखें ताकि वो अपने टैक्स को डॉक्यूमेंट करें. उनके लिए जो सिस्टम है उसको आसान बनाए. सबसे पहले तो एक फाइलर जो टैक्स पेयर है
اس کو فائلر بننے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ میرا ریٹرن فائل کرے. دیٹ شوڈ بی اے سمپل پروسیس. اور اس کا فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کریں ریٹیلر کا کہ اگر اس کو یوٹیلیٹی بل سے آپ چیک کر لیں کہ جی اس کا یوٹیلیٹی بل اتنا ہے تو ہی ہیز ٹو پے دس اماؤنٹ آف ٹیکس. اگر اس کا یوٹیلیٹی بل ایک سرٹن اماؤنٹ سے ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کو دس اماؤنٹ آف ٹیکس پے کرنا چاہیے. تو ٹو اسٹارٹ ود ہمیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ فائدہ بھی ہو اور لوگوں کے لیے بھی ایزینس ہو. اور پھر جیسے جیسے پبلک اس کی یوز ٹو ہو جائے گی, پبلک کو عادت ہو جائے گی, تو پھر جو ہے نا وہ ہم جو اس قسم کے مشین کے سسٹمز اور دیگر جو چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں گے. تو آل دیٹ وی نیڈ ٹو جسٹ ٹو ڈائلاگ ود دی آئی ایم ایف, اور ان کو اس چیز کو باور کرانا چاہیے. اور اس کے لیے اگین آئی مسٹ سے کہ وی نیڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فار دس, اینڈ آئی سجیسٹ کہ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس یا دیگر جو پروفیشنل باڈیز کے جو ممبرز ہیں دے شوڈ بی, ان کو رکھنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی چیزیں ورک آؤٹ کریں اور جو سجیشنز اور پلانز ہیں وہ حکومت کو اور ایف پی آر کو دیں. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دیٹس اے ویری کیا کہتے ہیں slow process, اور پاکستان ایز اے کنٹری having entered our 24th IMF program since inception, sorry to cut you, تو because of that ہم اتنی دفعہ آ چکے ہیں اور ہمارے ریفارمز اتنے سلو ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ دس پوائنٹ اٹ از اوور ڈیو کہ اب ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا؟ دیر ول ہیو ٹو بی اے لٹل بٹ آف پین, جس طرح بنگلہ دیش نے 1980s میں اپنے ساتھ کیا, اگین چائنا 1978 میں ود دا ہیلپ آف ورلڈ بینک آئی ایم ایف اسٹارٹڈ سیٹنگ اٹس کنٹری اسٹریٹ. تو اس ٹائم پہ ایک ٹیمپریری سیکریفائز آتا ہے, اسپیشلی سیڈلی آپ کے لوور انکم ہاؤس ہولڈ سے اسپیشلی آتا ہے, بیکاز وہ شفٹ جو ہوتی ہے ان این اکانومی از ویری پینفل, اسپیشلی آپ کے غریب کے لیے. لیکن اوور آل آپ کے لانگ ٹرم میں آپ کی اکانومی میں بہتری آتی ہے. دیکھیں میڈم, ہم جو ہے نا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو بالکل انڈورس نہیں کرتے, نہ سیکنڈ کرتے ہیں. مطلب ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ سن 21 مطلب یہ جو سن 2000 کے بعد سے دیر از ناٹ اے سنگل کیس کہ کوئی ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہو اور اس نے اپنی اکانومی اچھی کر لی ہو. ارجنٹینا ہم سے زیادہ مرتبہ جا چکا ہے. پاکستان is one of those countries who went to IMF for a number of times, 24 times, مطلب ٹاپ موسٹ جو ہے نا کنٹری. لیکن ہماری جو ہے وہ اصلاحات جو ہے وہ نہیں ہو پائی, کیونکہ بیسیکلی جو آئی ایم ایف کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر ہوتا ہے. فار ایگزامپل آئی ایم ایف اس چیز کو زور دیتا ہے کہ جی آپ اپنے ریونیوز کو بڑھائیں, ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ اس کی پاورٹی کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہوگی, اس کی امپلائمنٹ کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہوگی, وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے. Either they should give a target کہ اس ملک کو پاورٹی لیول which is right now according to World Bank report this is 42.4%. Now اگر اس کو آئی ایم ایف کو چاہیے کہ یہ ٹارگیٹ دینا کہ جی آپ پاورٹی کو نیچے لے کے آئیں گے ایک سرٹن لیول تک, اس کے بعد جو ہے وہ اگر ان امپلائمنٹ کی میں بات کروں تو اس کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ اس کو آئی ایم ایف کو دینا چاہیے. بٹ آئی ایم ایف کی پالیسیز ہیں کہ دے اپریشیٹ دیٹ یو گو اینڈ گیٹ دی لونز. They ensure that you have to pay interest. They must ensure like they give target ke 0.1% of GDP of your annual GDP should be your primary surplus. آپ نے سود کے لیے پیسے آپ نے پہلے چھوڑنے ہیں, اس کے بعد آپ نے باقی کے کام کرنے. تو جب آپ کی اس طریقے سے آپ کو ڈیٹ ٹریپ میں جو ہے نا وہ لایا جائے گا تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے تھرو بینیفیشری ہوں گے؟ آئی ایم سوری وی کین ناٹ سروائیو ود دی آئی ایم ایف پروگرام. On the other hand, if you talk about benefits, آپ مجھے بتائیں آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہمیں کیا بینیفٹ ملا؟ کیا ہمیں قرضے کم ریٹ کے اوپر ملنا شروع ہو گئے؟ ہمیں جو وہ آئی ایم ایف نے کوئی اچھے بیل آؤٹ پیکیجز دوسرے ملکوں سے دلوا دیا؟ اسٹل ہمارا جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے وی آر سفرنگ. ہمارا جو پیمنٹ کا جو چیزیں ہیں وہ ابھی بھی 20 سے 22 ارب ڈالر کی ہم نے اینول لون کی ری پیمنٹس کرنی ہے اپارٹ فرام انٹرسٹ پیمنٹ. تو اب اس چیز کے اوپر آئی ایم ایف ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے جو ہمیں بیسیکلی فائدے ہونے تھے وہ فائدے تو ہمیں ہوئے نہیں. اور آن دی ادر ہینڈ جو ہے اس کی اتنی سخت قسم کی شرائط جس کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو اس وقت بھی آپ جو ایوریج انفلیشن ہے وچ واز 5% in current year average inflation, تو یہ کوئی اتنا اچھا ہینڈسم قسم کا فگر نہیں ہے کیپنگ ان ویو کہ آپ کی جو پر کیپیٹل جی ڈی پی ہے دیٹ از $1,650 which is far below ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں
उनसे एक तरफ जो है ना वो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो नहीं बढ़ पा रही, दूसरी तरफ जो है वो आप महंगाई को 5% पे रखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपने 7.5% का टारगेट किया हुआ है। तो इस किस्म की पॉलिसीज से मेरा नहीं ख्याल है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वक्ती तौर के ऊपर आपको चीजें बेहतर नजर आ रही होंगी, लेकिन एक्चुअली द पिक्चर इज टोटली रिवर्स। वही है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो पिछले साल से बढ़ा है, तकरीबन 20 अरब डॉलर का इस मरतबा हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। उसके ऊपर IMF ये फरमा रहा है कि जी आप गाड़ियों के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर से जो है ड्यूटी हटा दें। भाई क्यों हटाएं, हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को ना इम्प्रूव करें? तो मतलब आई टोटली डिसएग्री विद द suggestion which are provided by the IMF. Definitely. ये मसला है। तो ऑब्वियसली जिस तरह अभी आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि इन्फ्लेशन का एक डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट होता है। नेचुरली आपका जो लोअर इनकम हाउस होल्ड होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड ऑफ कोर्स द एलीट, राइट? तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं वाइल इन द करंट IMF प्रोग्राम बीइंग एज स्ट्रिक्ट एज इट इज़, जिसकी वजह से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जो डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट है इन्फ्लेशन का ये कंट्रोल हो जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जाना होगा। हमारे जो बैंक्स हैं, आप उनका ADR अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को लोन देने को प्रीफर करते हैं। बैंक्स को जो है ना इस चीज के ऊपर बाउंड किया जाए कि उनको जो है छोटे कर्जे, माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ जो है वो लाजमी जाना चाहिए, ताकि हमारे वो लोग जो होनहार हैं, जिनके पास एबिलिटीज हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, वो अपनी जो है ना वो IT से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसको इन्हेंस कर सकें। लोगों के पास जो है ना वो कंप्यूटर तक खरीदने के पैसे नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जाना होगा, जिसमें तमाम लोगों को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, विदाउट जो है वो गोइंग इनटू एनी डिफिकल्टीज फॉर देम के फलां चीज लेके आओ, फलां लेके आओ। तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर माइक्रो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। नंबर 2 जो है वो हमें जो होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री है उसको अप्रिशिएट करना होगा। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो एट पार परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारी जो होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। एक वक्त था कि मुझे याद है 90s में जब जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा हमारा बूम के ऊपर था, तो इवन लोगों के घरों में जो है ना वो कपड़े या सिलाई कटाई और अला बला के लिए कंपनीज की तरफ से दिए जाते थे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कॉटेज इंडस्ट्री और होम इंडस्ट्री। दिस शुड बी अप्रिशिएटेड और छोटे लोगों को जो है ना वो देना चाहिए। अब जबकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत टैरिफ लगा दिया है, बांग्लादेश के ऊपर बहुत टैरिफ लगा दिया, वियतनाम के ऊपर हमसे ज्यादा टैरिफ है। ये 2-3 ऐसे ममालिक है जो कि अमेरिका को टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट्स में बहुत आगे थे, खास तौर पे चाइना बहुत आगे था। तो अब इस टैरिफ के बाद पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है। और उसके लिए अगेन वी हैव टू इम्प्रूव आवर होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री रादर देन वी गो फॉर बिग इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक जोन्स और ये वो। इसकी तरफ जाने के बजाय हमें छोटे बिजनेसमैन को, छोटे एंटरप्रेन्योर को अप्रिशिएट करना होगा। तो अगर हम माइक्रो लेवल के ऊपर चीजें करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारी जो सस्टेनेबल ग्रोथ का टारगेट है वो भी अचीव होगा और हम एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जी एक साल में हमारी 3% ग्रोथ हो गई, उससे अगले साल में 4.5% ग्रोथ हो गई एंड देन उसके बाद जो है ना वो आप चलें कि जी चलो तो हमारी जो है वो वापस जीरो पे आ गए। तो हम इस सर्किल से पता नहीं कब निकलेंगे। और उसके निकलने के लिए जो मैंने आपको बताया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ग्रोथ है वो बड़ी सॉलिड पिलर्स के ऊपर खड़ी हो, आपकी इकोनॉमी ऐसी हो। आप देखें ना, आप स्टॉक मार्केट के ऊपर माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नजर है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या आपने कोई पाकिस्तान के अलावा कोई एक स्टॉक मार्केट बताएं जो मामूली सी रूमर के ऊपर 3-3 हजार पॉइंट गिरती हो, एक सिर्फ अफवाह आ जाए, सिर्फ एक अफवाह आ जाए, इतनी मतलब है ना वो सेंसिटिव मार्केट कोई नहीं है दुनिया की। अब हमारा बेस छोटा है, we only have 300,000 UINs उसकी वजह से। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर योर वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमारी ऑडियंस के लिए। इट्स ऑलवेज लवली टू स्पीक टू यू। थैंक यू सो मच टेकिंग आउट द टाइम। और मैं मिलूंगी अब आप लोगों से ऑन द 10th व्हिच इज ट्यूसडे। द फेडरल बजट विल बी कमिंग आउट। कीप एन आई ऑन इट, डू योर रिसर्च, हैव अ ग्रेट वीकेंड, ईद मुबारक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान, टेक केयर, खुदा हाफिज़।